Okay, si Ma'am Shirley. Sige ma'am, full turn muna sa right. Reverse, full turn sa right ma'am. Sa right po. Dito po ma'am, sa kanan. Sa kanan. Sa kanan po ma'am, sa kanan. Yan ha. Tanda mo yung saan yung right hand mo. Doon din yung. Then, sige, go. Yan, full turn muna. Reverse. Okay, naka-reverse na. Sige, makikita mo naman siya na parang dumikit ka dito. Then yung cone na yun, makikita mo yan sa gitna ng windshield. Sige po. Okay, go. Atras. Stop and go. Okay, kunti pa. Okay. Then, stop. O, yan. Drive and then signal at left. Full turn sa left. Full turn muna. Full turn. Yan. Hanggang tumapat yung side mirror. Di pa. Konti pa. Yung side mirror tingnan mo. Yan. Stop. Then tweed ang gulong. 1 and 2. Yan. And then diretso. Hanggang tumapat uli itong gitna ng sakyan. Sige pa. Okay. And then full turn sa right. Habang umaandar ma'am. Sige, habang umaandar ka. Yan. Then pag tuwid mo na, then u-turn ka ha. Okay. Hindi pa equal. O ngayon, tuwid mong gulong. O diretso. U-turn ka muna ma'am doon. Sa kabila, signal light sa left. Yan. Then U-turn po kayo. Okay. Para yan si Ma'am Shirley. Shirley ba? Shirley yan. So dito 1 foot. Yan. Okay. Ipa, hanggang tumapat yung rear bumper dito ma'am. Tapat na yung rear bumper. Stop. Kunti pa. Okay. So kita mo yung space mo sa side mirror medyo malaki. Abante mo ng konti pag ganyan. Konti pa. Yan. Then saka mo reverse, full turn sa right. Yeah, habang hanggang kumayon siya. Yan. Titignan mo yung cone doon sa gilid. Then so, konti pa. Yan, stop. Tignan mo yung cone din dyan sa side mirror kung nasa gitna na ng side mirror. After that, tweed mo yung gulong. 1 and 2. Tweed mo ng gulong. Yan, and then diretso. Hanggang pumantay ang headlight mo dito sa cone. Ipa. Then, stop. Full turn naman sa right. Ay, left. Kasi tumapat na yung cone sa headlight. Yan. Okay. So, stop and go. Konti pa. Hanggang dumikit dyan sa cone. Konti pa. Then, stop. So, ngayon, drive. Full turn sa left. Ay, right. Dito sa right. Bandang right. Yan. Titingnan mo na lang na mag-equal siya. Okay, stop and go. Konti pa, hindi pa equal. Oops, stop. Konti na lang, konti. Stop. Oh, then tweed ang gulong. Oh, equal na. Then atras ng konti. Yun, equal na. Then stop. Oh, yan, park. Oh, yan. Ano lang, ma'am.
Yan parallel parking. Ma'am Shirley. Ma'am Shirley, baba? Cheche lang. Cheche, Ma'am Cheche. Yan, oh. Okay? Oh, praktisin mo lang uli. Sige nga, yung ikaw, kunwari, ikaw na lang. Sige po. Si Ma'am, tatry daw ni Ma'am Cheche na no tutor. No tutorial. Oh, yan. Sakto lang. Okay, guys. Drive with Sir Edgel.